أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حق
حقت عليهم الضلالة فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها
الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Baik, beralih pada pertanyaan tafsir. Buka surah An-Nahl ayat 37 sampai 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. Baik, jelaskan arti daripada mufradat berikut ini. In tahris, jika engkau menginginkan, menghendaki. Jahda aimanihim, mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh. Yab'atsu, dia membangkitkan. Yakhtalifun, mereka berselisih. Baik, jelaskan hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya, keterkaitan atau munasabatul ayat. Hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya sama-sama menjelaskan tentang hidayah, di mana dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hidayah itu adalah asalnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hidayah itu tidak didapat dengan bahwasanya hidayah itu adalah didapat dengan cara memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan mentaati segala apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Baik, cukup? Cukup. Ya. Menurut ayat ini, ya, apa menurut Anda yang bahwasanya hidayah itu apakah bersifat anugerah atau sesuatu yang harus diupayakan? Hidayah itu adalah sesuatu, dua-duanya, sesuatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang mengimani. Kemudian hidayah itu adalah sesuatu yang harus diupayakan, artinya melalui proses-proses di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengirim seorang utusan, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana dari petunjuk ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia itu bisa memilih apakah dia itu beriman ataukah menolak keimanan. Jika dia beriman berarti anugerah. Ya, anugerah dari Allah. Berarti harus ada harus ada proses sebelumnya. Ya, harus ada. Karena seperti Nabi Ibrahim juga, ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhan, maka itu melalui proses yang lama. Dijelaskan di dalam suatu ayat,
فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما. Baik. Ayat 38, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Salah satu pandangan bahwa orang-orang kafir bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Apa yang melatar belakangi pandangan mereka seperti ini? Salah satu pandangan mereka yang mana mereka ini tidak mengakui adanya kebangkitan karena sifat ta'assub orang-orang kafir pada waktu itu. Jadi orang-orang kafir itu memiliki sifat ta'assub di mana mereka ini masih sifatnya ini menyombongkan diri, tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan mereka, kecondongan mereka pada paham yang satu, yaitu mereka menyembah berhala. Jadi mereka menolak mentah-mentah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada pandangan kunci yang menyebabkan mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan? Karena mereka ini menganggap dunia itu selamanya, bukan merupakan fana. Jadi mereka menganggap bahwasanya tidak ada kebangkitan lagi setelah kematian. Artinya hidup mereka ini memang kekal untuk menikmati hidup selama di dunia. Baik, jika pandangan mereka di dunia seperti itu, gitu ya. Coba bacakan ayat yang menjelaskan tentang yang mematahkan ya, atau yang ayat yang menjelaskan tentang penyesalan mereka terhadap pandangan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan kepada mereka tentang bagaimana penyesalan mereka ketika di akhirat nanti. Karena mereka salah satunya tidak mengimani hari kebangkitan. Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ya, itu sebuah peringatan ya. Ya. Artinya pembiaran Allah terhadap kekufuran mereka. Mereka dibiarkan makan dan minum dan mereka terbuai dengan dengan angan-angan mereka. Ada ayat yang menggambarkan tentang penyesalan orang-orang kafir ketika faktanya mereka dibangkitkan dan mereka menyesali, mengungkapkan ekspresi penyesalan mereka pada saat dibangkitkan nanti. Mereka bilang ya laitani kuntu turaba. Di mana mereka nanti menyesal karena mereka itu telah ingkar kepada Allah dan Rasul. Jadi banyak sekali ayat-ayat penyesalan di situ yang menjelaskan bahwasanya penyesalan mereka itu tidak ada gunanya lagi ketika di akhirat. Biasanya memakai ya dalam surah Yasin bisa dibacakan bentuk penyesalan mereka terhadap penolakan mereka hari kebangkitan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Baik, pelajaran apa yang bisa Anda dapatkan pada ayat ini? Pelajaran yang bisa diambil dari ayat-ayat ini, pertama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah, maka selayaknya bagi kita untuk selalu menerima dan selalu memantapkan hati dalam hidayah itu berupa Islam dan keimanan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan hari kebangkitan setelah kematian, maka selayaknya bagi kita untuk mengimani hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai peringatan kepada seluruh umat manusia, di mana bisa mengambil ibrah dari orang-orang kafir terdahulu. Cukup? Oke, terima kasih. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada